नमस्कार। आजिर एही अनुशीलनकु स्वागत। आजि आमे लेखक वाल्मीकि नायकंकर गोटे चिंता उद्रेककारी लेखा धर्म कण प्रकृत धार्मिक किए एहा उपरे गभीर भावा आलोचना करिबा। आमर मुख्य उद्देश्य हेउछि धर्मर एही जटिल धारणाकु टिके भल भावे बुझिबा, एहार अलगा अलगा दिगो आउ आजिकाली एहाकु नै जेउ समालोचना हेउछि से सबुकु देखिबा। अच्छा, तेबे आरंभ करिबा। देखंतु, लेखार प्रथम कथा ही एइया जे धर्म शब्दटाकू गोटे सीधा सड़क संज्ञारे बांधिबा बोधे संभव नुहे, बहुत कष्ट। लेखारे अनेक पंडितंक मत भी अछि, जेमती टेलर कहउछंती दिव्य शक्तिरे विश्वास, फ्रेजर कहउछंती उच्च शक्ति पई मनरे प्रश्न। हेले श्री अरविंदंक कथाटा टिके अलगा लागुछि ना? हाँ, ठीक कहले। श्री अरविंदंक दृष्टिकोण एठी बहुत बहुत महत्वपूर्ण। से कहउछंती एहा केवल गोटे विश्वास नुहे, एहा हेउछि ईश्वरंकु खोजिबा आउ पाइबा, माने मनीष आउ सेही परम सत्ता भितरे एक संबंध। आउ देखंतु, एइठी जदि आमे इंग्राजी रिलिजियन शब्दकु देखिबा, तार मूल अर्थ हेउछि बांधिबा बा बंधन। अच्छा, बंधन। हाँ, जहा लोकंकु एकाठी बांधि रखे। विशेष करी जेतेबळे बाहारु किछि विपद आसे, सेतेबळे एहा समाज को एकाठी करे। किंतु श्री अरविंदंक दृष्टि टिके भिन्न, आध्यात्मिक। ताहले माने एहार मूल उद्देश्य कोन बोली लेखार कहा जाईछि? हाँ, लेखा कहूची गोटे दिग हेला जो माने संदेह करूछंती बा दूरेई जाउछंती सेमानंकु भगवानंक सह जोड़ी रखिबा। विशेष करी एकेश्वरवादी समाज रे एहार गुरुत्व बेसी। आउ एहार मुख्य विषय वस्तु मु देखुतली लेखारे अछि पारलौकिकता कथा। एकदम स्वर्ग नरक पुनर्जन्म एसबु कथा। किंतु एठी गोटे मजादार कथा अछि। कोन सेटा? लेखा एहाकु साधारण नैतिकता ठारू अलगा करूची, जेमिति मिछ न कहिबा, चोरी न करिबा एसबु। ओहो, माने साधारण नैतिकता आउ धर्मीय नैतिकता अलगा? हाँ, लेखकंक मतरे सेही लौकिक नैतिकता, सत्य कहिबा, अहिंसा एसबु समाज चलिबा पई दरकार। एहाकु आमे सामाजिक विज्ञानर अंश कहिपारिबा। किंतु जेतेबेळे एही कथा सहित पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक एमिति दिव्य पुरस्कार बा दंडर कथा जोड़ा होउछि, सेतेबेळे जाई एहा धर्मर गोटे अंग होई जाउछि। आउ एठी आसुछि आम भारतीय धर्मधारणार विशालता। एहा पाश्चात्य रिलिजन ठारू बहुत बड़। किमती? देखंतु, वैशेषिक सूत्र कहूछि यतोऽभ्युदयनि श्रेयस सिद्धिः सधर्मः, माने धर्म ताहा जहा द्वारा एही लोकरे उन्नति अर्थात अभ्युदय आउ परलोकरे मुक्ति अर्थात निश्रेयस दुईटा जाक मिले। बाह, एटा तो बहुत व्यापक कथा। ताहेले धर्म केवल पूजापाठ बा विश्वास नुहे, एक पूरा जीवन शैली? एकदम। लेखारे आहुरी भी अछि विभिन्न प्रकार धर्मर कथा, जेमिति निज कर्तव्य बा स्वधर्म, बयस अनुसारे धर्म माने ब्रह्मचर्य, गारस्थ्य। हाँ, आश्रम धर्म। तापरे वर्ण धर्म, पदवी अनुसारे धर्म जेमिति राजधर्म, प्रजाधर्म, एपरिकी वस्तुमानंकर भी धर्म, जलर धर्म, अग्निर धर्म। ए तो आश्चर्यर कथा। हाँ, एहा ही धर्म शब्दर व्यापकता। किंतु एते सबु नियम भितरे जदि किछि कठिन परिस्थिति आसे, सेतेबेळे कोन हुए? सेइठी आसे साधारण धर्म आउ आपद धर्मर कथा। साधारण समय पई जहा नियम, विपद समय रे ताहा बदली पारे। अच्छा, गोटे उदाहरण देबे कि? हाँ, लेखारे अछि जेमिति भीषण दुर्भिक्ष समय रे जीवन बंचाइबा पई जणे ब्राह्मण जदि बाध्य होई आमिष खाए, तेबे ताहा आपद धर्म अनुसारे सेतेबेळे पई दोष नुहे। जदिओ परे परिस्थिति सुधरिले प्रायश्चित्त करिबा कथा उठी पारे। एटा गोटे भल कथा, माने नमनीयता अछि। किंतु एठी प्रश्न उठुछि एहार दुरुपयोग हेबार संभावना केते? केउटा प्रकृत आपद धर्म आउ केउटा सुविधावादी होई नियम भांगिबा, से गारोटा कोठी टाणा जीवो? निश्चय, एहा एक बहुत बड़ आउ जटिल प्रश्न। एठी ही धर्मर व्यावहारिक दिगरे संतुलनर आवश्यकता पड़े। किंतु लेखक एतिकिरे अटकी नाहांती। से आहुरी आगोकु जाई आजिकालीर किछि प्रथाकु समालोचना करिछन। हाँ, मो भी देखिली आधुनिक जुगर किछि कर्मकांडकु नै प्रश्न उठा जाइछि। जेमिति कुहा जाउछि, पवित्र नदीरे गाधोइले
ବା ତୀର୍ଥ ଗଲେ ପାପ କଟିଯାଏ ହୁଁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ ଭୁଲ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ। ଲେଖକ ଏସବୁକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଏ ସମାଲୋଚନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖକ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ ତାହା ଚିହ୍ନିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ସମ୍ମାନିତ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବା ଦମୁହାପଣି ପଦାରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ସବୁ ଧର୍ମ ବା ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ମାନବିକତା ଭଳି ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ବାହାର କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବା ବା ପରଲୋକରେ କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କଥା କହିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଏପରିକି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କଥା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ବେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଲେ ବି ଏହା ସମାଜ ରୂପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କାଳ୍ପନିକ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ମୁଖ୍ୟର ଗୋଟେ ଭ୍ରମଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବାପରେ, ଏ ତ ବହୁତ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଲେଖା ଆମକୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ଯାହା ବି ହଉ, ଏହି ଜୀବନରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷର ଆଚରଣକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ, ମାନବିକତା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଧର୍ମ ପରଲୋକରେ ମୋକ୍ଷ ଦେବ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ତାକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା ସତରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଏଇ ସବୁ ଜଟିଳତା, ଏତେ ପ୍ରକାର ମତ, ପୁଣି ଏତେ ସମାଲୋଚନା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ନୈତିକତା ବା ଯାହାକୁ ଧର୍ମ କହିବା, ତାକୁ କେମିତି ବାଛିବ? ବୋଧହୁଏ ବାଟ ଏଇଆ ହୋଇପାରେ ଯେ ପରମ୍ପରାରୁ ଯାହା ଭଲ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାକୁ ରଖିବା, ଆଉ ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ ବା କ୍ଷତିକାରକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଛାଡ଼ିବା। ଗୋଟେ ନୂଆ ସନ୍ତୁଳନ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ।